खाने से ही कैंसर होने लग जाए, दिल का दौरा पड़ने की वजह बन जाए, वजन बढ़ जाए तो इंसान कहाँ जाए। भारत के बाजार में मिलने वाले नमक के कई ब्रांड में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। एक एनजीओ है टॉक्सिक्स लिंक जो पर्यावरण मामलों पर काम करती है। इसकी नई रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नमक और चीनी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मिले हुए हैं। इस संस्था ने बाजार से कई ब्रांड के नमूने लेकर जांच की है। चीनी और नमक में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। अगर आप इस तरह के नमक और चीनी खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर किसी ना किसी तरह असर पड़ेगा ही। इस अध्ययन में 10 प्रकार के नमक का परीक्षण किया गया है, जिसमें टेबल नमक भी है, सेंधा नमक है, समुद्री नमक है और स्थानीय कच्चा नमक भी शामिल है। इन नमूनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा गया और আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। আপনারা এর আগে বিভিন্ন ভেজাল সম্পর্কে শুনেছেন, খবরে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখেছেন, সেইগুলো দেখেই আপনারা তো সাবধান হয়েছেন। কখনো মধুর বিষয় শুনেছেন, কখনো আবার বিভিন্ন শাকসবজির বিষয় শুনেছেন, কখনো আবার বিভিন্ন বড় বড় নামিয়া কোম্পানি, আমাদের ভারতবর্ষে নামকরা কোম্পানি, তাদের বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ আছে। ঠিক আছে, আমি কোম্পানির কোনো নাম বলবো না, আমি সরাসরি আপনাদের দেখাবো। তো আজকেরও আমি আপনাদের একটা ভয়ঙ্কর তথ্য দেখাবো যে ভেজাল, এই আপেলের মধ্যে কীভাবে ভেজাল আপনাকে খাওয়াচ্ছে, আপনাকে আকর্ষণীয় করাচ্ছে এই আপেলের প্রতি কীভাবে, সেটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তার আগে আমি কয়েকটা ভেজাল সম্পর্কে অন্যান্য নিউজ চ্যানেলের আমি দেখাবো, আপনারা সাবধান হবেন। যে রিসেন্টলি যে বিষয় ভেজাল নিয়ে এখন সারা দেশে তোলপাড়, আমাদের যে জিনিস প্রতিদিন দরকার এমন কোনো দিন নেই আমরা এই জিনিসটা খাই না। হ্যাঁ, এমন কোনো দিন নেই যে আমরা এই জিনিসটা খাই না। সেটা আবার কী জিনিস? চিনি অথবা নুন। আমরা যেগুলো প্রতিদিন খাই, অন্য কোনো জিনিস নাও খেতে পারি, কিন্তু চিনি আর নুনের সঙ্গে আমরা প্রতিদিন ওতপ্রোতভাবে খাদ্যের সঙ্গে জড়িত আছি। তো মার্কেটে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন রকম নুনও পাওয়া যায়, চিনিও পাওয়া যায়। আমরা চিনি খাই, কেউ ছোটো দানা, কেউ বড়ো দানা, আবার কেউ সাদা হয়, অনেক রকম হয়। তো এইগুলোর মধ্যে চিনিতে যে ভেজাল মার্কেটে ছড়িয়ে গেছে এবং কীভাবে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতি করছে, সেটা আপনার সামনে আমি একটা ভিডিও তুলে ধরবো। আর মধু সম্পর্কে যেটা ভেজাল মার্কেটে ছড়িয়ে রয়েছে, এবং সে আমাদের দেশের মধু, যে সমস্ত বড় বড় কোম্পানি রয়েছে সেইগুলো কিন্তু মার্কেটে ছাড়তে গেলে আমাদের দেশের মধ্যে সেগুলো কিন্তু টেস্ট করা হয় না। কিন্তু এই মধু যদি বিদেশে রপ্তানি করা হয়, সে মধুটা টেস্ট করে তবে বিদেশে দেওয়া হয়। সেই মধুটা টেস্ট করে বিদেশে পাঠানো হয়। সেই টেস্টে আমাদের দেশের নামকরা বড় বড় কোম্পানি ফেল হয়ে গেছে, এবং যে পাস করেছে সেও কিন্তু বড় একটা নামকরা কোম্পানি না, যে পাস করেছে। তো আমি আপনাদের ভিডিও সরাসরি দেখাবো। আরও একটা কোম্পানি আছে আমাদের দেশে, খুব নামকরা কোম্পানি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ওদের ব্র্যান্ড চলছে, এমনকি আমাদের দেশের ভারতীয় সেনাদেরও পর্যন্ত সে কোম্পানি থেকে কিছু প্রোডাক্ট দেওয়া হয়েছিল, তাও আবার ভেজাল। আবার এই কোম্পানির হয়ে বিভিন্ন বড় বড় অ্যাম্বাসাডাররা প্রচার চালাচ্ছে এই কোম্পানির হয়ে, কিন্তু সে আমাদের যে দেশের যারা নায়ক, যারা দেশকে রক্ষা করবে, তাদেরকে ভেজাল খাবার দিচ্ছে। ভেজাল এমনকি এর আগেও শোনা গেছে যে বন্যা দুর্গত এলাকায় সাহায্য যে পাঠানো হয়েছিল ওই কোম্পানির তরফ থেকে, যে সমস্ত প্রোডাক্ট সেইগুলো আবার এক্সপায়ার, ওরা মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রোডাক্ট পাঠানো হয়েছিল, ধরা পড়েছে। ধরা পড়ার পরে সেরকম কোনো অতটা অ্যাকশান হয়নি। কিন্তু আমার উচিত এই সমস্ত কোম্পানিগুলোকে চিরতরের জন্য বন্ধ করে দেওয়া, একদম বন্ধ করে দেওয়া। এই কোম্পানির মালিককে অ্যারেস্ট করে দেওয়া এবং সারা জীবন জেলে খাটানো। কারণ দেশের সৈন্য আমাদের হচ্ছে সম্পদ, তাদের মধ্যে যদি ভেজাল ঢুকিয়ে দেয়, তাদের মধ্যে যদি ক্ষতিকারক এই জিনিসগুলো যদি এসে যায়, তারা আমাদের দেশকে রক্ষা করবে কী করে? তাহলে সেটা আমাদেরও বোঝা দরকার আছে। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করবো এই সমস্ত কোম্পানির প্রোডাক্ট
যাতে ব্যবহার না করি, এড়িয়ে চলি, কারণ এই ক্ষতিটা আমাদের মধ্যেও আসবে। তো আমি সব শেষে এটা দেখাবো আপেলের টেস্টটা, ঠিক আছে? অল্প সময়ের মধ্যে আমি থাকবো। তো আমি আপেলের বিষয়টা দেখানোর আগে কয়েকটা ভিডিও আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, জিনিসটা দেখেন, তারপর আমি আপেলটা দেখাচ্ছি। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब अगर नमक खाने से ही कैंसर होने लग जाए, दिल का दौरा पड़ने की वजह बन जाए, वजन बढ़ जाए तो इंसान कहाँ जाए। भारत के बाजार में मिलने वाले नमक के कई ब्रांड में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। एक एनजीओ है टॉक्सिक्स लिंक, जो पर्यावरण मामलों पर काम करती है। इसकी नई रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नमक और चीनी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मिले हुए हैं। इस संस्था ने बाजार से कई ब्रांड के नमूने लेकर जांच की है। चीनी और नमक में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। अगर आप इस तरह के नमक और चीनी खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर किसी ना किसी तरह असर पड़ेगा ही। इस अध्ययन में 10 प्रकार के नमक का परीक्षण किया गया है, जिसमें टेबल नमक भी है, सेंधा नमक है, समुद्री नमक है और स्थानीय कच्चा नमक भी शामिल है। इन नमूनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा गया और बाजार से भी। नमक के 2 नमूने और चीनी के 1 नमूने को छोड़कर बाकी सभी ब्रांडेड थे, यानी कंपनियों के थे। इनके नतीजों में सभी नमक और चीनी के नमूनों में फाइबर, छर्रे, फिल्मों के टुकड़े सहित विभिन्न रूपों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति पाई गई है। इन माइक्रोप्लास्टिक का आकार 1 माइक्रोकॉन से 5 मिलीमीटर तक देखा गया है। इससे खतरनाक और क्या हो सकता है कि आप नमक और चीनी के बहाने प्लास्टिक के सूक्ष्म कण खाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर शोध करने वाली एनजीओ संस्था टॉक्सिक्स लिंक के एसोसिएट निदेशक सतीश सिन्हा ने कहा है, हमारे अध्ययन में सभी नमक और चीनी के नमूनों में पर्याप्त मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स का पाया जाना चिंताजनक है और मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक्स के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों पर तत्काल व्यापक शोध की आवश्यकता है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के बारीक कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जिनका आकार 5 मिलीमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। 1000 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर बनता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा होता है और किस स्केल या पैमाने के स्तर की हम बात कर रहे हैं। इन्हें आंखों से शायद देखा भी नहीं जा सकता। आखिर भारत में बनने वाले इन प्रोडक्ट्स में इतनी बड़ी तादाद में ऐसे केमिकल या अन्य तत्व क्यों पाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। टॉक्सिक्स लिंक की रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे सिर के बाल, लार, थूक, फेफड़े, गुर्दे आदि में माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए हैं। इसके अलावा स्तन का दूध, प्लेसेंटा, नवजात शिशुओं में तिल्ली, गुर्दे, रक्त और वीर्य के नमूनों में भी हमारे शरीर में 3 प्राथमिक मार्गों से ये प्लास्टिक के कण प्रवेश कर सकते हैं: निगलने से, सांस लेने से और सीधे त्वचा के संपर्क से। अभी हाल ही में भारत की काफी बड़ी बड़ी शहद कंपनियां जैसे कि डाबर हनी, पतंजलि हनी, वैद्यनाथ हनी और जांडू हनी ये काफी ज्यादा इंटरनेट पर ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जिसकी वजह है कि अभी हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE ने अभी हाल ही के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसके अंदर उन्होंने भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि शहद बनाती हैं उनमें से कई के शहद के सैंपल लिए थे और उसको टेस्ट किया था कि वो शुद्ध है या नहीं। अब इसके लिए उन्होंने बेसिकली ऐसे 18 पैरामीटर्स बनाए थे, जिसके अंदर वो बारी बारी से उन सबको टेस्ट कर रहे थे और इसके अंदर उन्होंने पाया कि जो भारत की ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां थी जैसे कि डाबर हनी, पतंजलि हनी, वैद्यनाथ हनी और जांडू हनी, इसके कई सारे सैंपल ऐसे पाए गए जो कि इस टेस्ट के अंदर फेल हो गए। मतलब वैसे तो ज्यादातर जो टेस्ट थे उसके अंदर कई सारी कंपनियां बहुत ही आसानी के साथ पास हो गई, लेकिन एक टेस्ट इसके अंदर ऐसा था जिसके अंदर इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं टिक पाई। इस टेस्ट का नाम था NMR टेस्ट, जो कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाई। वैसे ये जो टेस्ट होता है, अगर इंडिया में ही किसी कंपनी को अगर अपना हनी बेचना है तो उसको इस टेस्ट की जरूरत नहीं होती, मतलब उसे इसके अंदर पास होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसे अपना हनी यानी कि अपना शहद किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना है, बेचना है, तो उसे इस टेस्ट को पास करना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि कई सारी कंपनियां मतलब ऐसी भी थी जो कि अपने शहद के अंदर मिलावट भी किया करती थी।
हालांकि कई सारी कंपनियों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये बात एक तरह से बिल्कुल नकार दी है। उन्होंने ये कहा है कि भैया उनका शहद जो है पूरी तरह से शुद्ध है। तो कुल मिलाकर 13 बड़ी बड़ी कंपनियों को मतलब जो कि शहद बेचक को इसके अंदर सेलेक्ट किया गया था, उसके सैंपल सेलेक्ट किए गए थे और इसमें से सिर्फ 3 ही कंपनियां ऐसी थी जो कि इस टेस्ट के अंदर पास हो पाई। सफोला, मार्कफेट, सोना और नेचर्स नेक्टर, ये ऐसी 3 कंपनियां थी जो कि इस टेस्ट के अंदर पास हो गई थी। तो जब से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो इस तरह से रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसके अंदर इस तरह से मतलब कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को इस टेस्ट के अंदर फेल बताया गया है, तब से इंटरनेट पर ये रिपोर्ट काफी ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसके वायरल होने के पीछे की वजह ये थी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के लगभग 40% प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। ये क्वालिटी टेस्ट उत्तराखंड की एक लैब की ओर से किए गए थे। इस बात का खुलासा आरटीआई के तहत मिले जवाब से हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 2016 के बीच इकट्ठे किए गए 82 नमूनों में से 32 प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए। साथ ही पतंजलि का दिव्या अमला रस और शिवलिंगी बीज भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। बता दें कि पिछले महीने सेना की कैंटीन में भी पतंजलि के आंवला जूस पर बैन लगा था। आरटीआई के हवाले से यह बात पता चली है कि शिवलिंगी बीज पर करीब 32% हिस्सा विदेशी था। गौरतलब है कि इससे पहले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर कोर्ट ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। বাঙালি রান্নাঘরে সবসময় কিছু না কিছু এক্সপেরিমেন্ট চলে, আর রান্না নিয়ে সেই সব যাবতীয় এক্সপেরিমেন্টের অন্যতম উপাদান হচ্ছে সর্ষের তেল। কারণ গরম আলু ভাতে থেকে মাছ ভাজা কিংবা মাছের কালিয়া থেকে পাঁঠার মাংস সবেতেই সর্ষের তেল আবশ্যিকভাবে ব্যবহার্য। সেই সর্ষের তেলেই কিনা ভেজালের বিষ। শুক্রবার বনগাঁর গোবরাপুরে একটি ভেজাল সর্ষের তেল তৈরির কারখানায় হানা দিয়েছে জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর ভেজাল সর্ষের তেল। তবে এই প্রথম নয়, এর আগে কখনো নদিয়ার শান্তিপুর, কখনো বাতকুল্লা, কখনো আবার উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গায় পর্দা ফাঁস হয়েছে। আবারও সেই ঘটনা সামনে আসায় আতঙ্ক বেড়েছে ভোজন রসিক বাঙালির। দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডে বহুতলের বাসিন্দা মুখার্জি পরিবারে আজ মধ্যাহ্নভোজের আসর বসেছে বেশ কিছুটা বেলা করেই। গৃহিণী বনানী দেবী এবং মেয়ে সায়ন্তনী মিলে বানিয়েছেন 2 রকমের মাছ ভাজা, সর্ষে মাছ, আবার হাঁসের ডিমও। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যেই অবধারিতভাবে আছে সর্ষের তেল। সামনে রয়েছে জিভে জল আনা একাধিক পদ, কিন্তু ভেজালের এই ছবি টিভির পর্দায় দেখে রীতিমতো আতঙ্কে এই পরিবার। ছোটবেলায় যে বাচ্চা হয় সে বাচ্চাকে আমরা সর্ষের তেল মাখিয়ে থেকে বড় করি, তো সর্ষের তেল ছাড়া তো আমরা চলতে পারবো না। পোস্ত বাটা খাবো তাতে সর্ষের তেল, সর্ষে মাছ খাবো তাতে। তাহলে দেখেছেন তো এখন তাহলে কিভাবে ভেজালগুলো মার্কেটে ছড়িয়ে আছে। তো যাই হোক, আর বেশি কথা না বলে, অনেকটাই ভিডিওটা লম্বা হয়ে গেছে। এই আপেল আমি কিনেছিলাম শিয়ালদা থেকে, পরশুদিন সম্ভবত পরশুদিন কিনেছিলাম। তো এই আপেল কিনেছে শিয়ালদা যে স্টেশন আছে, মেট্রো স্টেশন, আলাদাভাবে যে মেট্রো স্টেশনটা রয়েছে শিয়ালদা, মানে আপনার যেদিকে গাড়ি পার্কিং হয় ওর সামনেতে এক ভদ্র মহিলা বিক্রি করছিল। আমি 2 কেজি আপেল নিয়ে এসেছিলাম। তো আপেল নিয়ে আসার পরে আমার কিছু সন্দেহ হয়। আপনাদের সন্দেহ হবে না, কারণ আপেলটা যেরকম আপেল হয় সেরকমই দেখতে, সবই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু আমি জিনিসটা জানতাম, সেই জন্য আমি নিয়ে এলাম। নিয়ে এসে আপনাদের দেখাচ্ছি এর মধ্যে থেকে কী বার হয়। দেখুন কী বার হচ্ছে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন। একদম হালকা, বোঝাই যাবে না এর মধ্যে এটা মোমের প্রলেপ দেওয়া আছে। দেখুন
এই আপেলটা গতকাল আমার বাবা নিয়ে এসছে মার্কেট থেকে। তো এই আপেলটার মধ্যে আবার দেখুন চকচক করছে একদম। দেখি এর মধ্যে আছে কি না। দেখুন মুছে দিলাম, বুঝতে পারছেন? দেখুন দেখুন কতবার করবো। এর গায়েতে মোমের প্রলেপ দেওয়া আছে, মোম, যাতে আপেলটা চকচকে দেখায়, আকর্ষণীয় মনে হয়, যাতে ক্রেতা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মালটা কেনে। তো সেই জন্য আমি আপনাদের বললাম, কারণ এই আপেলের খোলা কিন্তু শরীরে অনেক উপকার দেয় আমরা জানি। তো সেই হিসাবে কেউ এটাকে ছিলে নিয়ে খাই, আবার কেউ এটাকে ডাইরেক্ট টুকরো করে খোলা সমেত খায়। তো সেই জন্য আপনারা সাবধান হয়ে যান, যারা খোলা নিয়ে খান আপেলটা, বা ডাইরেক্ট অনেকে কামড়ে খায়। তো সেই জন্য আপেল খাওয়ার আগে একবার ছুরি দিয়ে টেস্ট করে দেখবেন যে এই রকম মোম আছে কি না। যদি না থাকে তাহলে খান, অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি মোম থাকে তাহলে খেলে আপনার শরীরে কী ক্ষতি হবে সেটা একমাত্র ডাক্তারই বলতে পারবে। আমি কি বলবো, আমি এতটুকু জানানোর জন্য আপনার এই সামনে ভিডিওটা করলাম। আপনারা দেখে নেবেন, যে ফল কিনবেন, ফল কেনার আগে এরমভাবে দেখে নেবেন। যদি তার কাছে ছুরি থাকে খুবই ভালো, দেখে নেবেন। আর যদি না থাকে সেটা বাড়িতে এনে, যদি বার হয়ে যায় তাহলে বাড়িতে এনে তাহলে সেটাকে আপেলটাকে ছিলে খেয়ে নেওয়াটাই সবথেকে উত্তম পন্থা বলে আমি মনে করি। তো ঠিক আছে, যদি আপনাদের যদি ভালো লাগে এই ভিডিওটা আপনারা শেয়ার করে দেবেন জনের সচেতনতার উদ্দেশ্যে। আর চ্যানেলটাকে যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেন, পরের বারে যে আমি সচেতনতার ভিডিও আপনাদের কাছে পাঠাবো সেটা খবরটা আপনারা আগে থেকেই পেয়ে যাবেন। আর এটাকে শেয়ার করে দেবেন খুব খুশি করে, এবং লাইক করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।